Good morning, challenge. Happy birthday, Josie po! Okay. 1, 2, 3. Go! Happy birthday! Eto talagang happy birthday, Josie po! Let's sing happy birthday! Happy birthday, Josie! Okay, challenge. Let's start the lesson. Cody, ano na ba inyo? Oo, yes mo, Claire. Ako man sa'yo. Papakain nyo kay sinyo ka. Miss Padre, kabagin sinyo. Hala, syempre ako. Ano bababangke eh? Miss Josie, ala kahit na. Claire, bakit ako pa inyo? Daka lang ay, yes, Josie. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Females made you just to trick me, trick me, trick me, trick me. Cause baby girl, you are so easy. Ayun babakain nyo, Miss Josie? Oo na, pwede tayo sa akin. Hala, bakit kayong dandadahaha? Hala, bakit diba? Hala, Claire, baka inising nyo maganinising kain ko na tayo. Ako makising, makain ko di insing nyo. Ako makanising ko, apakain tayo nagabagay nyo ka ha. Good morning. Wala na ka ba? Wala na siguro, ha? Ayun balang, challenge. Ito umagab sa inyo. O sige, papapayo kayo.